Silamɛ ko bɛɛ lajɛlen fo. Ok, Segu Tunkara an b'i yɛrɛ fo yan. Mais tile fila in na i bɔlen don i kuma bɛɛ kosɛbɛ mais sans prévu sans daluya. I bɔlen don tile fila in na i bɔlen don Asimu ninnu kama sɔrɔsiw kama sans prévu sans daluya. A daluya t'i bolo a prévu t'i bolo i kɔni bɛ ka bɔ dɔrɔn i bɛ ka b'i yɛrɛ ma an ɲɛ b'i la. Mais n'an ka so wɔɔrɔ la ne tɛ taa dɔn ko video surumani n b'i ka kumaw de k'a la min yɛrɛ ye min ye an b'o fɔ aw hakili la k'anw ye dangaden de k'an ɲɛ tɛ kow bɛɛ la mais komi i yɛrɛ ye lagalagatɔ ye problème t'a la an ka taga fɛ an ka taa n ka kuma k'a la an ka lamɛn dɔɔni an ka lamɛn fɔlɔ. Sɔrɔsi bɛ mɔgɔba kɛ mɔgɔnin ye sɔrɔsi mɔgɔ bila cogo ma ye dɛ u bɛ foutesi dɔw k'i la a ka bɔ hakili ma u bɛ kɛ mɔgɔnin mɔrɔsɔni u bɛ f'i yɛrɛ bɛ jɔ i yɛrɛ la a t'a ne yɛrɛ sɔrɔ o. Mais ne taara do détail la o arankini kɛlɛ karisa ye nin kɛra n tɛ nin bila ɲɛmɔgɔ man ka kɛ ten bilahi a bɛɛ ni ala na kɛra cɛ Choguel tun bɛ aw frappeli mun kɛ ko c'est illégitime Choguel tun bɛ kuma kɔrɔ mun fɔ o kɛlɛ de bɛ Choguel nɔfɛ hali ni Choguel y'a yɛrɛ fara commandant ye a bɛ siran peuple de ka réaction la sinon b'a sɔrɔ a ye Choguel tɛ kalo 3 dɔrɔn o tɛ tiɲɛ ye i ko arankini kɛlɛ de bɛ sɔrɔsiw la yo kuma fɔ ko donc yɛrɛ ko sa ko Choguel kun m'u frappé yo kuma fɔ ko Choguel kun m'u frappé ko hali ni Choguel y'a yɛrɛ faga ko a ko tɛna diya sɔrɔsiw ye e m'o fɔ e de bɛ tila k'a fɔ ko mɔgɔw de bɛ sadi mɔgɔw de bɛ sɔrɔsi ninnu ni Choguel fara ka bɔ ɲɔgɔn na alors que n'i y'a ta a bɛɛ lajɛlen e yɛrɛ de a bɛɛ lajɛlen o ye e yɛrɛ de i m'a faamu wa a bɛɛ lajɛlen e de b'a fɔ ta cu e de b'a fɔ ta ca e ko arankini kɛlɛ de bɛ sɔrɔsiw la d'accord n tɛ se n'i ko arankini kɛlɛ an ka taa yen yɔrɔ la maintenant n b'o di n b'a détail d'i ma sisan dɔɔni dɔɔni an ka taa komi i ye arankini kɛlɛ fɔ ko de bɛ sɔrɔsiw la kalo 3 dɔrɔn a b'a fila kɔ problème t'a la an ka taga mais n ko ala ɲɛ b'aw la ala ɲɛ b'aw la hali ne yɛrɛ b'o niveau de la aw bolo parce que wagati ne tun b'aw contre la ne tun b'aw gosili min kɛ dɛ o arankini b'aw caman kɔnɔ hali ne yɛrɛ ma ni kuranɛ cɛ ne tɛ naloma ye o aya ke tore do baka do ngalin na ne b'aw jogo de fɔ pion aw ka changer n'a kɛra a ye ne ka nin vidéo fana ta k'a fɔ ko ne fana y'aw jugu ye n'a kɛra mun ye an n'o fɔ kɛ le peuple est sincère avec vous mais vous n'êtes pas sincère avec le peuple voilà la vérité ni bi ka kɛlɛ kɛ n'i bɛ politicien c'est pour cela ne b'aw lajɛ quoi ne dabali bɛ baw la quoi n'i bi ka kɛlɛ kɛ n'i bi ka politicien défend mais kana fɔ ko i bɛ peuple ɲɛ don a la o barika t'e la o barika yɛrɛ ma don e la kelen i ko arankini kɛlɛ de b'olu bolo ko ni dɛsɛlen don ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan n'an taara ten nɔ n'i ko arankini kɛlɛ ne b'o fɔ yan da cɛmancɛ la maa tɛ arankini kɛlɛ bɔ ka Choguel yɛrɛ bɔ arankini kɛlɛ min bɛ Choguel la tɛ maliyɛn si la mais an kunna ka sɔn ka tugu Choguel kɔ o kan n ko parce que a bɛ se ka gérer aw hakili la k'aw bɛ se ka kuma sɔrɔsiw kan k'anw tɛ se ka kuma aw fɛ aw bɛ se ka kuma sɔrɔsiw kan an sigilen don k'aw lajɛ aw fɛ aw bɛ se ka kuma fɛn o fɛn bɛ yen an ka taa an ka bɛɛ bara ci k'a bɔ ne sigilen don tournée la k'aw makɔnɔ mɛnna o de kama tellement que ne b'a dɔn aw ye arankiniw de ni bɔra i ka vidéo wɛrɛ bɛ yen mɛnna Choguel bɛ arankini o tara maliyɛn bɛɛ o tara ɲɛ tɛ ko la an ko politicien ma ɲi don o don an bɛ politicien gosi o tara dangadenya don olu ye politicien ye Choguel ye tiɲɛcɛla de ya n'i ko ko Mali cira a cira ka Choguel to ye san 30 n'i ko ko Mali cira ni Choguel y'a ci Mali cira Tapo y'a ci Mali cira Cɛbilen y'a ci Mali cira Musa Mara y'a ci ninnu bɛɛ y'a ci ɲɔgɔn fɛ ka na an y'o kuma fɔ yan ka taa aw bɛna Mali ka bɔ nɔgɔ la diɲɛ bɛɛ k'a dɔn sɔrɔsiw nana dɔ ɲumɛn san kelen diɲɛ bɛɛ ka Mali bonya dɔɔni aw de o don kunkolo la ka na n'i ye Choguel tɔgɔ fɔ yɔrɔ min na i ye Cɛbilen tɔgɔ fɔ yɔrɔ min na i tɛ Choguel da yan i bɛ cɛ tɔgɔ fɛ wulutigi fa tɔgɔ fɔ yɔrɔ min na i tɛ Choguel da yan a san 30 o bɛ ma kɛ yan donc aw b'olu kɛ politiciens ye ka sɔrɔ ka Choguel kɛ tiɲɛcɛla ye o tɛ aw b'olu kɛ politique tɔw kɛ e yɛrɛ bɛ bɔ ko politiciens y'a ka taa o tara Choguel tɛ politicien mais n b'a dɔn Choguel ye gesedana de Choguel ye gesedana de o tɛ politicien tɛ mais ni politicien bɛɛ an ka fɛngɛ de ci ne fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka taga mais n'aw nana aw jɔ ko Asimu ninnu de y'a ka taa sɔrɔsiw bɛ taa min b'e la kelen a bili kunkolo la ko sɔrɔsiw mago tɛ videomani sans pɛrɛn ka jigin ka sɔrɔsiw mago t'i la i taara Mali la sɔrɔsi cɛ 5 in lajɛ i ni jɔn ye ɲɔgɔn ye mɔgɔ si
ini Asimu ma ɲɔgɔn ye, ini Wake ma ɲɔgɔn ye, ini Jaw ma ɲɔgɔn ye, ini ni si ma ɲɔgɔn ye, ni si mago t'e la. Donc ebe kule k'i ka o arakinw de b'e la. Fɔlɔ la i nana k'i ka taa don ambassade i ka kɛlɛ fɔlɔ kɛra mun ye i taara sɔrɔsiw fɛ yen ka intérêt de yir'u la ne wulila sarakadenya la k'e ta tɛ intérêt ko ye o de bɛ ne dabala ban aw ta tɛ intérêt ko ye problème t'a la aw ta tɛ intérêt ko ye problème foyi t'a la i ka vidéo dɔ kɔnɔ nka parce que n tɛ fɛ vidéo ka jɛya i m'a faamu n'o de fɔ n'aw ko billahi ni ye ne ka Sugali tɔgɔ fɔ c'est que a bɛ sɔrɔsiw de ka gouvernement na sinon depuis Sugali bɛ M5 na ne y'o bɛɛ kɛlɛ ka na depuis Buwa binna ka ban ne bana politicien bɛɛ ye. Ni ne ka Sugali soutenir avec sɔrɔsiw de ka gouvernement na sinon on ye banda ka gouvernement to ka sɔrɔsiw ni fɛnw soutenir mais ni sans père cɛ n'anw bɛ sɔrɔsiw labila Sugali n'a y'o diya sans père ka jigin o kan an tɛ sɔrɔsiw labila Sugali ye dɛ an t'u labila Sugali wo ninnu a bɛɛ ye mɔgɔ kelen aw bɛɛ ma jamana ci ka na Sugali wo ninnu tɔw wo n'aw bɛɛ ye jamana in ci ka na aw bɛɛ ma jamana ci ka na jamana yala aw bɛɛ ma ci ka na wa aw bɛɛ y'a ci ka na mais n'an ɲɛ tugu o kan e bɛ bɔ don o don i b'an ka sɔrɔsiw dɔgɔya don o don i bɛ Asimu dɔgɔya Asimu de b'an sigira e zone D e de ma taa minɛ logement sociaux ko la Segu Asimu ma logement sociaux suɲɛ a tɔgɔmaya la aw de minɛna suɲɛli la côté bɛɛ fɛ hali sini an ta ka n da maga fɛn dɔw la a y'a fɔ ka ministres ye u ye aw ko bubu ye fɛn dɔ di gere o kɛra mais ministres bɛ olu ye gere kɛ yan 20 milliards gere o dossiers bɛ ne bolo est-ce que ne kumana kan pour que jamana ka taa ɲɛfɛ aw b'a gere milliards passé ya aw hakili la ko aw sigilen don an tɛ kuma parce que suba i b'i makun dɔɔni fɛn dɔw la mais don o don i tɛ se ka bɔ ka sɔrɔsiw dɔgɔya don o don i tɛ se ko Asimu ya ka taa Asimu ya don ta Asimu mɔgɔ min tɛ kuma Asimu nana a ye min kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la ne de ko wa ko tɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan e ka Sugali sera ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan Sugali sera ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan fɔ n ye kɛ mais n'an y'an ma k'o bɛɛ kan même Sugali ye mɔgɔw diviser ka bɔ ɲɔgɔn na an y'an ma k'o bɛɛ kan e ka Sugali o taara Asimu gouvernement sigi kun ye mun ye n ko gouvernement ma sigi de k'i ka maliyɛndenw fara ɲɔgɔn kan mais lui-même Sugali qui est en train de diviser le peuple malien avec de tout an y'a supporter o bɛɛ kan kan mais a dangadenya kan fɔ a sera wagati la sa aw bɛ se min kuma la dɛ anw yɛrɛ bɛ se o ɲɔgɔnna 100,000 la k'an jɔ an ka sɔrɔsiw kɔfɛ yan aw bɛ se min na dɛ a bɛ ka taa baga CNT mɔgɔw ma u k'an to ɲɔgɔn na dɔrɔn CNT mɔgɔw a y'aw dabɔ ko in na aw k'an to ɲɔgɔn na aw bɛ se min na dɛ o de kama muso tere jugu dɔ nana don ne kunna sini Dani ne yɛrɛ tɛ i ka video lajɛ bilen a donna ta parce que Sugali bɛ min na n ko ni ye n ka video lajɛ san pɛrɛn ka jigin i kan ni ye n ka video lajɛ jahanama ka jigin aw ka du kɔnɔ ni ye n ka video lajɛ san pɛrɛn ka jigin e kan n y'a bloqué ne ye wele e bɛ ne dɔn wa e ka dɔrɔmɛ bɛ ne kɔnɔ e bɛ ne dɔn wa ne tɛ ne ka video la san pɛrɛn ka jigin kan ala k'i denw kɛ namara ye n'i y'a lajɛ don min na o sarakadenya ne tɛ yen an ka taga fɛ e hakili la ko ne bɛ mɔgɔ aw bɛ se min 100,000 la muso la i bɛ bɔ i bɛ Asimu dɔgɔya n bɛ bɔ n bɛ Sugali buruja ko y'o de i bɛ Asimu tɔgɔ fɔ n bɛ Sugali tɔgɔ fɔ ko y'o de sisan i bɛ Asimu tɔgɔ fɔ n fana bɛ bɔ n bɛ Sugali buruja ka taga n'a ye o dangadenya o tɛ passé yan an ka taa fɛ mɔgɔ ba kɛ mɔgɔni sɔrɔsi de bɛ mɔgɔ ba kɛ mɔgɔni o fana ta k'a fɔ ko ne fana y'o jugu ye n'a kɛra mun ye an n'o fɔ kɛ le peuple est sincère avec vous mais vous n'êtes pas sincère avec le peuple voilà la vérité aw n'an ma tilennenya dɔ ka fɛn na nin ye tɔ ka jɛ de bilayi talayi ko bɛ kɛ janfa la janfa kelen de bɛ taa n'o ko fana ye ala ka hakili ɲuman di aw ma ni embargo banna a ye sigi a ka taa loi a ye na ni loi électorale ye loi électorale aw sirankun aw bɛ fɛ fɛn bɛɛ ka kɛ aw ta ye aw ka fangaw sigi o tɛ problème ye mais n'a y'a loi to yen ni fanga tilara aw la don min na mɔgɔ wɛrɛ mun bɛ na n'o kɛra mɔgɔ dɔ ye a ka sago kɛ maliyɛnw na o de ko sa fɔra nin yɔrɔ la sisan donc Sugali kun ye min bila ka taa CNT kɔnɔ n'o kun passera sisan nɔ Sugali kun ye mun bila ka taa CNT la n'o ko kun passera yɔrɔ kun b'a ko non ko Sugali ka ɲi sɔrɔsiw ka ɲi sɔrɔsiw bɛ ta parce que aw bɛ min na i b'o dɔn ko in ye min ye an b'a bɛɛ dɔn aw nana k'aw bɛ Sugali soutenir pour que n'aw ye fanga sɔrɔ e Segu toujours e b'a kɛ e tɛ place ɲini na e tɛ nin na mais n ko ne b'aw lajɛ ne de bɛ n ta fɔ ne danni parce que ne tɛ maloya ne mago bɛ min na ne b'o fɔ mais aw bɛna o de kama ala b'aw halaki yɛrɛ dugukolo yɛrɛ sanfɛ quoi ne furadama ma taa n jɔ Sugali ka mɔgɔw ma k'a donna ta bɔra ta san pɛrɛn ka jigin u ka yen nɔ a foyi tɛ se ne ma ne ma taa n jɔ u ma ko mɔgɔw b'u ka logement sociaux la ne ma taa n jɔ u ma ko 1 million mais n'u y'a diyan mun na n ta kɛ mun ne y'a f'i ye ko ne ye dangaden de ye n'i y'a diyan n b'a bila mun ne ma taa n jɔ u ma ten e
ele nana aw de tara logement social nini esegu ele tari sigi asimu nyana de bo do ngo sorosu ibla de be asimu maga président ki bu de me be fe ibe ube munkiye asimu ko ga munkiye amakete moi ko makete moi wa soro bandaw de be coup d'état kera dro ki bu de me kube munke ke kuye ore kama iba foro do ko diaspora mo ga députation bora la parce que ore ibo ko mbawi FS donc ni sugal naga bo gal ngu promis ko la stra ka nga présence donc sego ambita comme diaspora il sera que député diaspora to la la to edi sans parente il sera que député edi sans parente o tala fore nogo aba wakila ko mali blako ou guerre de doigt afore ko de doigt afore ko mali guerre de wa problème tala nga taka fe ika daguriya kele asimu nga daguriya kele sugali o dorane do ni asimu souteni mbe sugali souteni ni asimu farape mbe sugali farape ka taka segi sans perenga jiguga abe politicien kafirui awa gila go munde do aw yere fe ko munde do sisa o tala sugali ma fanga do ga aw nyena nga temewa keblema fanga ke ya aw nyena nga temewa o na be kasimu tapo na wo o nogo woro mina ame sugali nogoy sunasimu nunu ne jelen no ne bi sabani kononto bi nani u jelen do bulani sunyeli kasa tufe asimu numa sunyeli ka uma mine sunyeli la aw de baga mine sunyeli la esebu tungara logement chocho esebu tungara ko fo débité ko ga dima danga de yo sa ni do bo lo ere ko o lo bora la d'accord sarinte nte idogwa bo doni alni biso ko fo doni ngwa parce que o chefena na ka kalabanchia wulutigi na ka kalabanchia ale kumana chocho ale bina na woroni article o fana wulutigi ale kumana chocho article o segu article jumen côté article ne bolo etina ne article auta damaga article la article jumen ko ni bora la article jumen ko ni farala ka abuna o segi malien ni bora awakila aw be semina aw se nyona ba kemela kuyi aw be se fe la nyona ba keme dugugolo insan fe ne be sala ibe maga simna me sugali ta billahi mbata debi musa kle ka jigina ka chechi ka jigi naga glogi mani to na ma ke prifini akana ka fama ko tunya mo de anga taka fe o saraka de ya jamana ngona o te possible na mo ta soro wara mina ne ya fawe ngoni doni dira muguni ayo mine me kata place nyini o de tegede o karsa milo atotoko karsa wa kemeni kele mine ko obligum problème to la mais aw ga wuli dongodo ni président fo nunu me wuli ka faw yere la ko président na degré chien black ro nunu fo ba ko président na degré chien quoi isigile bou la je quoi mais vous êtes qui aw ye joye jamana yere kono aw ye joye aw be munyene bo vous sera quoi ou sera munyene bo asimu nga kola surasu ye jamfa mo surasu ye malien jumene jamfa ya no awa sugali yere be jamfa mina dinye kono mota do me mote kuma kamba to jamana ko ka soutenir gata mais o ta yira ka fa ko na we surasu asimu ni wake jaw nu awu la goshi am bo kaula goshi no chien bakeme ka bo kaula goshi chien bakeme o la goshi li bebe so law aw be kalabantia surasu nu e mu kalabantia de kea aw de bo na ne kala ala ka jien do asimi akata wa sans preuve ka bu ta chegoro bani musa kle chegoro banu ne ma deli ka fa yo ngo chegoro ngo ne ma ngo sambi oro bo ngo beda bo fangala ngo kafiru do ne ma deli ka ni fa yo ne ma ngo sambi oro so awu ke conseil ya akunu bla ministère ala kunu bla foila ko ka ke jeni koy ay iba idro wakati be amna de ko sugali hasimu sugali sorasi nutife sorasi nute suga munabe baraku bulu ere bina do ka sorasu la boshi ka hasimu na boshi jiye be ka buya be mogomika itara malila uyuta mugoma da do idala jonde blake ka sorasu de me sorasu mi wele billahi ni sorasu gweni wele ko segu boy ka bonga de me anafiki de ak me boka fota sorasu joye wele sorasu fo mi wele dongo de dadi be chela idadi be chela ala ka jiye dongo do na foka fo won nebe ni cheni do ore kama ne tedda politician na foka jiye wele o ni adam ne le sare anga tanga bela jele anga be halaki ga boy ne ka fo itala chawa chaita simu fe sans perenga jigika aw ma ko fere basi ma boy aw ye sugali nu kela la na boa bine ka bandaw defa ni asimi o sugali na le ne sugali kela da blaka so atara simu nga gouvernement na a demain no ima famu ore kama dobe wuli go dani te transition nge do na transition ko la bidi sona debi bandaw tara dom na ma nga transition na katakaw
sugal nu ya on kele no ka so on transition ngono e debi ibeka tara dom na on transition ya sugal nu ya on kele ka on to transition ngono wa on na do transition ngono ka on to yi wa beta ka so on be ngui ni asimu tara dom na peut-être o da on tadui suna asimu be abli ko la ka on de be ima famu mais o molo balia jamana ngono te passer ande o te passer non awa o molo balia nunu angata ka fe angata ka fe mena mena ore mu bena no kala mogo doye aba sago ge maliona odo ko sa fala kaka loi électorale ke indépendant ana ye loi électorale indépendant ke malien be voter aw yo aw jorokun ambe baw ko avec la kata ayam be fra abe virement do blaka virement do la goshi voilà ay virement be fra ki era ko be virement do blaka virement do la goshi e afonya ta sora se djuma e weleli ka pa ni virement ko boy ka na goshi au contraire ube de wele dongo do ka fa se bu boy ka katan e bene don e be e ba kala matigi e bene don ube de wele dongo do se bu boy ka kata ka fota ka so abe so na do mo kun la ate kuma masiga mo la jo chula e ma famu ube de wele dongo do boy ka kata jode voilà ube de wele dongo do boy ka fota afako sorosu yakata awa danga de video ko ta gila ko sorosu bo la jede koda ta gila ko sorosu mo ba wa clochara video nununa koda odeta awagila no ba wagila awbolo jayobla ibi klene awbolo jayobla e bado fanganimbe fangate sugal e fasadi de ne afa mena sugal e fasadi nindi abuga sugal jade mena be sugal te ko kuna kui obaga sarani de ta o e fasadi de o e fa me ango de ngamba deme fo ka transition to la ba akana bi jugunu fena boloka suna fo e mali politique nyamo bado fo yene sugal ni me rebe diala Musa Marate mo warate foi te keble nunu te a era flawa jume on ye dem asimu ne dem sanudi outna vagabond jelini sugali jelini ngam nyokono o hotel mais fangata la fasadido o be fega na srami fe hotel ibanga simu to e amago sugali toyi ni anga simu boronto amago sugali boronto kataka segi chien bakeme o danga de o te passer ya ibanga simu boronto amago sugali boronto ko to de sawa anga fait non boroto point comme président boroto ani premier ministre boroto point comme natura mitala era ma fogu bage akoro ko fanga ba de la fanga tawla o fasade o de wi o de kama be kule ba oni bofie chila sona asimu komo ko dum wuli le ka donata bo o de ka kuma ma chao ni bolo be nala ka ba be wuli munabli ni bolo be nala ka ba be wuli munabli aw de be bofie chi ni place sona asimu no munola wa meta election en 2024 kusiki pia ubesiki pia nore bawa gila ngama foka nyadi me o ka saraka de ya de chara ko jugo sisa anga taka na toye angila met déjà parti la tukuni ye video du woro de ke woro le courant mi votera CNT kono ni président Assimi a adopté ko ba ira ka ko surasu bi se ki présenter o jerane foka damateme amajaye mais problème to o yoro hashiri de amajaye na jare akuma te cha amajaye hashiri de amajaye oui to ga puturumu itora puturumu na iden ko iden farigolo la fi ibole ya kata ka puturu do joshi te na la to de amajaye bi amajaye shiri anga taka fe amajaye Hier, samedi 25 juin 2020 du matin loin ba yamaria kafo ni élection to 3 kalo nani akara Asimio akara Diaw yo akara Konali Dorakena yo akara Wage yo Modibo Kone yo u bɛɛ bɛ se ka fini bila ki présenter fanga nɔfɛ o kadi ne Seku Tunkara ye mais loin côté dɔ bɛ yen nɔ an ma ɲini président Assimi fɛ a ka o loi a ko yɔrɔw changer mun bɛ fanga di politiciens ma hali ni Assimi kɛra président ye n'a ma assemblée ta k'a yɛrɛ sago ye a ka présidenya tɔ ma dafa hali bi caman bɛ ka kule o kunfɛ a fɔra dɔrɔn ko et puis François c'est la président do wula kule la o ma ɲini ka faamuya c'est pas ça an bɛɛ bɛ fɛ a ka ɲa de o tɛ tiɲɛ donc k'a ɲɛfu ɲɛna nin politicien kelen ninnu an tɛ fɛ nin ka garo la ne ka problème b'o d'accord Allah i jɔdɛ an kamakɔrɔla b'a wɔsi dɔɔni e ko k'a ɲɛfɔ sɔrɔsiw ye ko nin politicien kelen ninnu k'i tɛ fɛ aw tɛ fɛ u ka gɛrɛw la wa anw de d'accord nin politicien kelen
Otala, même au Kéré no et Sugali, ou politicien te mundo. Mais tellement que vous êtes bêtes. Ah oui, bête ou de. On est comme un ah oui, bête ou de. Ah oui, wulu tiki noa wulu bekele. On est comme un serana danga dea groupe douanema. Nous voilà me folie get damangele. Me folie get damangele. Ou au serana ko ton kirigara doere maya ko espoir ko la. Ngo aide. Ngo ngo segu nunu na hakila. Ngo ay ngo segu be jioro ngonte maduina. Ngonte maduina de ngoni cheni na we ni do ta do alibi. Ngoni me woro nte madola. Aouya fenga nga page sanfé effectivement damangele a blaga na janya t-shirt do frère mali chini mase ga dunde senye segu ya kenega alebe jinya wororo neti nyaye yino nye maboy atarami ni bariga bila akotara fanyma amada midi aw nana kawda yere wolo mo critique noy mais atarami nga labanga otara yere wolo mo de no fe ku kana nyauma ko buri ga ka se ga mo labo ko marketer ya ben nga boga video ga kata radio so ni fengo la marketer ya suna ngayo foka be yere wolo mo la be o bariga bawla ga ben nabi o bariga bawla d'accord problème tala ikote ko itefe kwasimu nunga politicien numa gerawla d'accord mbado sugali e chefferie la politicien te sugali de chefferie la du mbado sugali te politicien ye gazon coiffé la du politicien wana ma gerawla sugali mumu kerefe pourquoi ta faka sugali bla awka mogota mogom te politique kono o ga magera nga politicien bege nga boy ina fami ku kele chokamna cheble ma usani sugali ma usani chebleni tapo ma usani sugali ma usani tapoyi oli de ya kenyo nga fe oli de jamana chinyo fe je me rappelle en 2017 aw me ante abana na wakati na sugali be boano fe sugali kele ma boya no kawye jamana de jugudi ko boye clé de ko nango kante clé kanye flabe chi bap amakeya joy boga fanga soutenir odo aw ne boga fanga kele de fanga ta bina onte sara onte ta nyefe ga segine onte ta nyefe ga segine je me rappelle amakeya no o sugali kele o mais mi rebe dabala ba sugali no fe gawani nuna aka video kele gawa nuna ale ni umaru ka video kele gawa nene awye ne dabali be bankwa na ko to ma ko politicien. Donc sugal be chede fere shugula ale te politicien sugal mi samuga ani fla ay politique damne fobi o sugal mi o politique la abe sambi wolo vla bosisa cheni nga dogo ni de sugal ga dogo suna abe bi wolo vla ndo aka koroni boy debo wati ni be doni sama abi shila ni ubita papier falsifié ka doni sama abi shila o sugal mi na be da dogo shila kana ne mago tawla de ima famu orega ma na bora ko dania donata borata ne ba wala ne be yelaw mo ma fi ngo musoro na ne fe dani tanga fi ngone nga video la ala ki ga duci ala ki de ngen na mare ko di bene itene donde ni ala ki de ngen na mare ala ki ga duci ne ma ko foiti la sampere nga jiga obega foiti senema na nga perena la gusha mo ko ministry la gusha orega ministry na lendo awre na sona nya boa bina domina dra nga kele bana ngi on tara sura su ko kotela boa bina domina mami francais la boya ka sura su soutenir ne do mo folo me ya ke ne do amago tawla aw yan kele wala no katla kana on sura o sura se gele no na na ko da galo ni fe on te am se kuma la de en fa na se kuma la na ma sura se no to bolo aka politicien bariga bane nunu sugali ne ma deli ga fi ngi yata livre 7 na ne ma deli ga fi ni kuye kata nunu wele kana video manu wele ka wele kana ko video manu ngakata ne ba o jogo do ne ta kuma di ne ba o jogo do ka teme be ka me amba bo nyona cliflana na ko ka ni segu ni ko kita simuto beni kurane chembe ne fene be dien legi bo sugali mo ne fene be dien legi bo la ama fa ko ye sugali mantoni ne ma fa ye ka ta barage ngoni saraka de yin ngoni telaba ngawe sugali mantoni ne mo fa ye ne a fa ye na ko ye sugali mantoni ne ma fa ye ngawa simuto ya ka teme ima famu ni ya ne be sugali soutenir wasi mun ko do suna ne ya fi woni mo de be politicien na bli ma fa politicien fait ministère ga me mo ko bunu numa de liga ministère ga nu na fanga yene mi so li supporter parce que to li jogodo mais ibera clé alifa clé ministry atete clé ministry sugali ibera clé ministry sugali banda o clé ko ja asimun clé ga donita abna mu de fa wene abna mu ne fa wene ka abna fa go way ko politique angata se gwa kuma fa angata fe ambe bula do nyogona clé ambe bula do nyogona ya jamana ngona ambe bula do nyogona ambe bula billahi bula fengetere bula fima amba shori nyogona ya nyina ima famu amba so na ko dabara de kabo ka aw yere tise galon tigela yere aw ya sora clara ni ko dunu chamana aw tise galon tigela aw tise foida aw tise foi ne ba wula je ne dabal le be bawla kwa